Lami? Hmm? Lami? Hmm. Kitsa may gahatag, ana? Nanay. Si nanay gahatag? Mama. Baba. Papa. Papa? Nanay. Tawag ako nos papa. Nanay. Nanay. Ay, si nanay? Hmm. Palangga na kang nanay. Hmm. Oy, si tatay, palangga kang tatay. Hmm. Palangga ni mo sila. Hmm. Palangga po ni mo si tatay si nanay. Hmm. Unsa man nimo paglablab si nanay? Hmm. Ano man nimo paglablab si nanay? Mama. Si tatay, unsa nimo paglablab si tatay? Imo ging halogon? Hmm. Imo ging halogon si tatay si nanay? Hmm. Unsa nimo pag flying kiss ni nanay? Flying kiss man? Flying kiss man? Anaon nimo? Uy, luoy di kay dudong. Maluoy di ka ni nanay di tatay. Di ka mangaway ni nanay tatay na ha. Di na ka mangaway nila ha. Palangga man ka ni nanay. Palangga man kang tatay.